Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Gede, gede kasare kabeh iki sampean. Apa nih? Titik gede. Ya ora usah. Ora. Yo, keren. Kowe mlentong-mlentong iki. Ah, ora. Kowe gede mene kasar kabeh. Gede same. Oh, sampe kalah ngono. Lho iya. Iya kan? Iya, sama-sama. Iya, mau mlentong.